Uger ve Ege Braviki. نگرفتم. Ait Parabrat Siro. کدامش بود؟ Uyungish Brand na işteki Brand. Uyungish. Ya gel bir gelsin o tarzda. Son ya gel o gel. مردم داد نسکو چکنه داد استودیو خب بیا برادر سلمان، اگر خودت یگان سوال با من داشته باشی با جان دل جواب میدهم. باشه زیاده خودت شهروند جمهوری تاجیکستان درست؟ درست. خب دعوای خودت سر امی است که من در روسیه خواندم و میخوام آینده برم در وطنم خدمت کنم درست؟ بله. پس همین پنهان کردن چهره خودت مشکلی در کجا میبینی خودت؟ همچون خودت میدونی برادر، هم طرف شما و هم طرف правительство Эмомали Рахмона. یعنی پس حقوق و هر یک آزادی کدامی که میبروه با وی فشار داده میشه. مثلا حقوق و آزادی های یک شهروند خودت یک نفره که یوریست میخونی دیپلمات میخونی الکی در این مسئله ما باید از خودت سوال کنم نه که تو از من چی خیل در اینجا یک نفر وقتی مدام فکری خودش آزادانه بیان میکرده است از طرف این مقامات بازپرسی میشه این در کجا گرفتین در کدام حقوق و آزادی شهروند اینجا ذکر میشه؟ بیا درست فکر شما هم درست برادر. ها این در تاجیکستان همچو در سطح پسی تو است قانون ها را رعایت نمیکنند. این سطح قبول داری که سیاست امروزه حکومت رحمانوف یک سیاست پلید و پست است که هر نفری که در مقابلش گپ میزنه یا که فکرش در اینترنت در یک جا میگه بالای او فشار میره. قبول داری؟ بله قبول میکنم، لیکن پس خود چگونه میره همچون یک نفری عدالتجو دیپلمات میره در یک کشوری که اصلا عدالت نیست میخوای در اونجا کاری بکنی؟ چی معنی داره این بحثی؟ تو 5 سال در کجا خوندی آقول؟ نه برادر، من کاری میکنم که از سطح پس سر کرده به بالا رفته بعد در درون هوای درون دولت справедливост را پیشکش میکنم. یک گروه غیر رسمی تو میخوای عدالت پیاده کنی؟ کنشنا اگر ایشا من نفهمیدم که در یک گروهی که غیر یا دقیقه برادر عبدالله برای اجازه بدید ایشا من نفهمیدم که یک گروه غیر رسمی را میخواد که برای داخل شود و عدالت پیاده بکنه. این در کدام چارچوبه معیارهای حقوقی و بین المللی و دولتی و شهری و محلی است؟ این چی معنی داره؟ باز من شما به میگم برادر، همین شما میدونید که اوای پرزیدنت یک عمره نیست. همین خیلی هست یک عمره نیست. تو است نه یک عمره شدگی است. پیشوای ملت خانم پیشوای ملت او را عمره کردگی است. من از حساب همین سن سالش گفتنیم. چه سن سال؟ تو مردن شد الکی یا پرزیدنت یا یک پیشواست تمام دیگه او این پسوا نمیشه تمام. نه گفتنیم همین که رانه الی پوزنه از همین دنیا میرود. پس از رفتن همین شما فکر میکنید که تاجیکستان باز از همین تو است سیمیای همین آدمو ویبر میکنه پرزیدنت نیت. برای همین من همچو اختصاص رفته در اونجا فعالیت میکنم و پس چرا تو نمیره در پارلمان داخل شوی؟ چرا نمیره پیشنهاد کنی اینجا گروه تو الکی از توییت نقل کردی؟ من میرم در اوانگرد داخل میشم نمیدونم چیکار میکنم. تو باید که برای سیستم حکومت عوض کردن الکی تاجیکستان نیاز به یک انقلاب داره. برای چی آشکار نمیبروی دعوت بکنی مردم یک گروه خوبی متخصص جمع شوه برای نوآوری برین همچنین متخصص کار کنی. اوانگرد کو یک گروه آواره‌گردا هیچ متخصص در اونجا نیست.
یک گروهی که فقط طرفداری از رژیم میکنه، طرفداری از حکومت میکنه و غیر رسمی هم هست. تو کدامش بهتره که در خارج کشور یک گروه مخصوصی حرفه‌ای مثل خود همه دیپلمات‌ها جمع شوین، برین سیستم را عوض کنین، یک جامعه عدالت پرور، جامعه دموکراتیک پیاده بکنین؟ کدامش خوبتر است؟ من شما دهوازی میگم، شما فکر میکنید که همین آدم هایی که در همین اوانگارد داخل میشوند و یا همین پروست بغرض از اوانگارد یگان کاری دیگر نمیکنن؟ چیکار میکنن؟ شما همین خیلی فکر اون دارید. چیکار میکنن مثال؟ هر یکی اونها هر یکی این اوانگارد همچون یک دپالنیتلنی قانونگذاری کشور رو دپالنیتلی نکرده، من کرده. تو کدام دپالنیتلی؟ من راضی هستم این همچون نه، من راضی هستم که این то есть незаконно и man то есть کار میکنن در دولت و همچون نزاکانه در دولت کار میکنم. دیپلمات ببینه دیپلمات یک نفری که در روسیه خونده، بر پدری او یونیورسیته نلات را درس داده. اگر الله صحبت کرد من قطعا می چرت پرتا کجا افتاس کنم. Этот авангард, скажи мне, ну это стыдно услышать. Человек, который 6 лет учится в России, слушай, не перебивай. Человек, который 6 лет учится в России, и он свою логику не может объяснять. Ты говоришь какие-то, не знаю, сказки. Я хочу присоединяться к молодежному движению «Авангард», который в данное время незаконно существует в Таджикистане. Это раз. В то время ты учишься дипломатом, как сын Мамасаид Убайдулоева, он работает в МИДе более 10 лет, да? Ты должен тоже об этом мечтать, что я хочу поехать там в Таджикистане работать в МИДе, потом дальше больше стать консулом, потом стать, там, как сказать, посолом где-то там за границей, представлять интересы Таджикистана. А ты говоришь самую низкую, которая нигде не зарегистрирована, понимаешь? Даже Верховный суд заявил, что авангардское движение это незаконно как бы действует. Но ты... Мне кажется, судя по твоим разговорам, судя по твоим знаниям, ты нигде не учишься, ты в России не учишься, в России такие неграмотные не учатся. Мне кажется, вот это абсурдно с твоей стороны услышать такие вещи. Бародар, якумаш ҳамин ки шумо мара соз нафаҳмиде. Ман гуфтам ки ин як фаъолияти дополнительный ман мешавад дар ин гурӯҳ. Ман همچون در دولت کار میکنم افیциالنا. بچه تو همچون یک دیپلمات، یک حقوقدان، یک قانوندان چگونه میره در یک گروه غیر رسمی میدروی فعالیت میکنی؟ تو باید برای در ادوکاتورا کار بکنی، برای در پکراتورا کار بکنی، برای در سود کار کنی. این چی تو تنخل کرده است؟ من با یک مثال میارم که نگاه اوانگارد تو مثال میگی که میخوای بگی که هم در حکومت کار میکنم، هم در پلیتلی اعضای همو گروهی جوانان اوانگارد میشم. این با مثل همه که ما پروکورور کار میکنم، با هم پروکاتور در یک قلاور هسته، با میرم اونجا قلاوری میکنم کاری дополнительный. Ну и ягон منطق درست немегире охи. Ну это по вашему мнению. Не, ну, а по твоему мнению, как понять это? Ты 6 лет отучился, поехал в Таджикистане, устроился на работу где-то в министерстве, и что ты хочешь стать членом молодежного движения «Авангард»? Ты сам признаешь, что это незаконное движение. А вы не думаете, что власть Таджикистана поддерживает эту группу? وقتی که власть تاجیکستان اون گروه قبول میکنه، برای چی وزارت کمیته عدلیه، وزارت عدلیه گفت غیر رسمی ما قبولش نداریم، یعنی به جای عدلیه یگان مغولی کلخوز است. چی است؟ چه خیلی؟ нет. هو همین خیلی گفتن که ما قبول نداریم برای که این تو یعنی که از اون بالاتر یعنی که کریش داره که کسی دیگه برای تو گفت که اگه ما قبول داریم، نو عدلیه میگه که استاک در گوش مردم میگه ما قبولش نداریم. خیلی چی افسانه است؟ نه برادر، این یگان افسانه نیست. یکمش همین که ها طرفدار آدما то есть همین правительство Таджикистана گفتن که همه گروپا همچون نزاکونیه. نه که شما فکر نکنین که власть Таджикистан این گروپا را یگان خیلی поддержка نمیکنه. اگر поддержка نمیکرد این گروپا تو سوال میبیو که سوال به میون میبیو که پس وزارت عدلیه یک وزارت فرسوده شده و کارنشانه هم است و هیچ یک قراره که درباره این و آن قبول میکنه نباید مردم رو قبول بکنه، چون اینجا تو تصدیق کردی یک دیپلمات که وزارت عدلیه هر چی میگه چرت پرت. اما اصلی مسئله دیگه است که سید مومن یتیموف، خطی رمضان رحیموف اونها را در آغوش گرفتگیان، خطی اونها کار میکنن. یعنی پس اینجا سخنی تو دو جانب رفته.
رد کرده سای وزارت داخلی خطی کمیته امنیت میگه خمونه بچهای خمونه درست Авангард, Берус говорит, что ты противоречишь сам себя, понимаешь? Ладно, давайте проехать, сложный вопрос оставляем. Давай самый обычный вопрос, простой вопрос. Хамин масоҳати Тоҷикистон чанд ҳазор километр? 141. Не, Википедияда мега ки 143,000. ман шумо ба гуфтан мегӯям ки вақте ки синфи нуҳӣ ба то ҳозида ёдам аст география хондагӣ агар ҳамун китоби синфи нуҳиро ҳуй кунед нависагӣ ки 141. охи китоби синфи нуҳӣ нама синфи нуҳро 15 сол пеш хондум. дар оҷа 143,000 километри квадратӣ буд. ҳозир 143,000 б-1 то есть 1000 квадрати километриш ғайб зад. Куҷои шид испарид шид, куҷои шидад. ҳамина гуфтанем ки ҳар хел источники информация ҳаст. ҳаст яке ки мега ки 143, яке мега 143,1. информатсия аз ҳар хел источник ҳар хел аст. То есть ягон қисми замини мо ягон тараф нарафта, ба гуфти ту? Нет. صدا عبدالله این میگه که در هر جا هر خی نوشته میشه. یعنی که تاجیکستان یگان دفتر از یگان چیز است که کسی میخواد قشنگ میگیره با میبره گشتن میمونه. چی است؟ باید یک سیستم این برادر سوال داد که یگان قسم است یگان جا نرفتگی نیست. من چی گفتم اوجه از همون طرف بدخشان است ها از حسابی که از خطای قرضدار است در یک договор خوندگی بودن که طول 50 سال در دست خطای است. من اتریسات نمیکنم برادر. یک حکومتی موقتی چه حق داره که 50 سال پیشکی زمین میتونه آیا رحمان رو 50 سال حکمرانی کردن میتونه؟ یعنی حکومتی موقتی میدونی چی میشود авангард؟ авангард گوش دارم. حکومتی موقتی میدونی چی میشه با روسی؟ حکومت همینه که این برادر گفتنی که همین 50 дословно переводи вот эту фразу. حکومتی موقتی با گفتی تو چی میفهمی؟ честно بگم честно. باز همین کلمه را با روسی بگوی ممکن من خوبتر بفهممش برای که Хорошо. Он тебе задал вопрос. Временное правительство какое право имеет давать часть территории, территориальную целостность какую-то государству в аренду на 50 лет? То есть правительство, у него нет такой полномочий без референдума, без согласия народа отдать часть земли в соседнюю страну. Он говорит, это правительство временное. Естественно, каждое правительство в мире, она временная. У нас 7 лет, в других странах 4 года, в других, некоторых 6 лет. Он говорит, почему временное правительство дает часть территорию, часть земли, часть государству? Да, я сейчас отвечаю. Власть Таджикистана, по-моему, не нашел никакое решение, кроме этого. Понимаете? Какое решение нашел? Например, кроме какое? Сегодняшний долг, внешний долг Таджикистана от Китая, сейчас. Да, Яндекс открой, там покажет. Не Яндекс, бумага, написано все. Ты заранее готовился, наверное, да? Не, я сам решил, там сколько входит внешний долг Республики Таджикистан. То есть 3,1 миллиард долларов от Китая. Миллиард. Можно, грубо это говоря, получается, что смотрите, каждый гражданин Таджикистана, я тут решил все внешних долгов Республики Таджикистан. Получается, в общем-то, это где-то в районе 4,5 миллиарда. Каждый гражданин Таджикистана должен зарубежным странам сейчас где-то $1200. Хорошо, вопрос такой. Именно Китая каждый гражданин... Авангард, подожди, не перебивай. Кто это решил, что я гражданин Таджикистана или вот Салмон гражданин Таджикистана, мы должны там определенную сумму? Вот откуда это вообще? Я 10 лет живу в России. Как я могу оказаться должником Китая там, или там других стран?
Ну, тут уже... Ладно, на этот вопрос ты не можешь отвечать. Не, Смотри. могу. Я вам честно, я же сказал, буду честно ответить на ваши вопросы. Это уже несправедливость, это несправедливость власти. Смотри, Авангард, в прошлом году, ты помнишь, в каком месяце были президентские выборы? Когда было в прошлом году? В прошлом году? Да. В смысле в прошлом году? Это, то есть 2020 имеете в виду, да? 2020... Да. Если не ошибаюсь, то это... Ты сложно отвечай. Видишь, я никуда не смотрю, я тетрадь не открываю. Тем более я с видео разговариваю. Ты сразу отвечай, скажи, 11 октября 2020 года было выборы. Выборы были 11 октября, если я не ошибаюсь, правильно? Ты открыл, нашел там? Нет, власть Таджикистана должна была провести выбор раньше, но они, не знаю, почему так. Нет, не раньше. Они должны были в ноябре провести выборы. И они на месяц-полтора или там 2 месяца его назад делали. Укоротили срок. Это вопрос один. Почему без всякого выбора, без всякого референдума дата выбора изменили? Потому что Таджикистан президентская... То есть президент говорит, слушайте, вот 6 ноября 2020 года выборы, я хочу, чтобы это состоялось 10 сентября, и все это уже принимается, получается? Получается так. Ну как так? Таджикистан не президентская страна, Таджикистан Эмомали Рахмон изменил конституцию. Республика. Ты знаешь, Таджикистан не президентская или не республиканская, это демократическая страна, которая все решается на основе Конституции. Самоуправление, да, демократическое. Но, а почему выборы тогда на 2 месяца раньше избрали, состоялись? Ну, форма управления демократическая, а вот президент Республики Таджикистан брал Конституцию, изменил, отбрал от парламентского, изменил на президентский. То есть президент не несет никакой ответственности перед парламентом. Понимаете? А теперь президент Эмомали Рахмон то, что хотел, то и решил. Уважаемый Эмомали Рахмон, скажи. Не, я не буду. Не будешь сказать. А он тебе что, не уважаемый? Почему? Я вначале сказал, что я как дустори ватан, ман нагуфтам ки тарафдори ҳукумат یعنی با کدام دوستداری وطن من روم در مسکر میبندم اچکیام میمونم میبرم در کوچه میگم من دوستداری وطن من دیگه کس قبول میکنه دیوانه چیت او دوستداری وطن کمر میبنده گالسوک میبنده کاستم برو کمی بجا دیپلمات خونده خیلی من نخوندم دیپلمات قور بالا تو خونده بوده میبرو در میدان خب اورا میکنی مردم جمع میکنی میره انقلاب میکنی میره در پارلمان نشینی قانون کدکس امر مینویسی طبق عدالت او تو چی میگوی من دوستداری وطن کدام وطن کدام دوستداری کی یعنی Салмон, камташмо жесткий нагрен, ами Кира, ами Авангард. Авангард, скажи мне, суть твоего участия в этой программе, в чем заключается? В том, что каждый должен сам, все проблемы возникают вокруг нас, это тут проблема не в государствах, это в самих. Но ты сейчас, смотри, ты присоединился в этом эфире, к эфиру, чтобы ты защищал интересы государства, что вот эта группа, вот Салмон там... Да. Они, тоже... смотри, чтобы они нас, молодежь, не путали в каких-то делах там, или не зомбировали нас, правильно я так понял? Да, это тоже. Смотри, вот ты как думаешь, мне 33 года, да, и я настолько дурак, что я поддаюсь каким-то там вот этими обманами, там, махинациями, жульничеству, что ли? Вот как ты думаешь? Нет, конечно, вот вы взрослый, у вас уже стабильная нервная система. Начинаем... از نظر خودت خب گروه 24 یعنی چگونه گروه؟ همین من تماشا میکنم چند برنامه شما رو. گروه 24 همچون شما اپوزیسیا شما بر ضد دولت نیستین، نه که شما بر ضد حکومت امامعلی رحمان هستین. شما نمیخواهین که همین امامعلی رحمان همین حکمرانی کنه در تاجیکستان، لیکن همین گفتنی هستن که
вақте ки шумо биромаден аз давлат, ҳамон вақт баромаден ки вақте шумо ҳамин моли чистона полностью бой доден. моли надоштем, кадом мола гирифтан? Яъне кани шумо молотона, то есть, ну это по вашему мнению, якобы правительство Эмомали Рахмон забрал все, что у вас было. И поэтому вы вышли, стали оппозиционерами. من مولی مرا گرفتن، من در تاجیکستان میدونم که مرا زندان میکنن، مرا میکشن. خارج برآمدم گفتم که مردم این همی حکومت یک حکومت دزد است، مولی مرا گرفت است. من چی یکون جنایت کردم؟ Я не сказал, что вы тут нарушили правила. خب پس دعوای شما سر چی است که گروه بسیار معنای سر انسان‌ها را خراب میکنن؟ یعنی چگونه خراب میکنن؟ حاجی عمر بلند شد، خدا رحمتش کنه که مردم درسته که حکومت مولی مرا گرفت، اما ما برای شما پیغام میتونیم که این حکومت یک حکومتی است که هیچ رحمی به هیچ کس نداره. از نظر خودم چه یک دیپلمات در داخل قوس، البته من شک دارم در این دیپلمات بودنش، یعنی دیپلمات یک آدم خیلی حرفه‌ای که با اسناد با دلیل بسیار کدکس و اسنادا رو خوب میدونه. گروه بسیار یعنی چگونه گروه قبول داریم چه یک جوانانی که خب خندرجوشن، خب یک هیچ جنایتی نکردن، نه اکستریمیستن نه تروریستن، قبول داری؟ Я сомневаюсь в том, что не является экстремистским, но скорее всего вы хотите, чтобы был переворот в Республике Таджикистан. Конечно, переворот, это уже значит, что это незаконный. با закону چگونه میتونیم توسط قانون عوض کرده یگام راه دیگه داری همچون دیپلمات؟ باز شما وقتی که همین چیزهای خودتون رو بای دادن، مولای خودتون رو گرفتن از دست شما برآمدن. برای چی گرفتن؟ آیا حکومت قانون سرخانه کشور میگه که مالکیت یک شهروند حفظ کرده میشه؟ سرخانه کشور میگه پس برای چی گرفتن مولی ما؟ А это вы должны у них спросить, а не я должен знать. Ты дава дорги гирифтан, ты дава дорги гирифтан. Бесям такая, Салмон, подожди. Этот авангард, ты сейчас их винишь в том, что они обижены на власть. Да, конечно. Слушай, ты говоришь, что власть у них отжала все, бизнес, там, имущество, да? Угу. Лично у Салмона, мне кажется, он ничего, власть у него ничего не отжала. Или там у другого. Единственный, кто был, власть забрала у этого, у Марали Кувата покойного. Ну да, он умер. А ты сейчас знаешь, их сторонники тысячи, там, как они могут быть, чтобы они все были, значит, жертвами власти, что ли? Меня кто заставил? Салам алейкум. Ты скажи мне, кто меня заставил? Это же демократическая страна. Мы можем выйти согласно Конституции, выражать свои позиции, правильно? Да, конечно, можете, но тут должен вы получить разрешение правительства. Здесь вы должны получить разрешение правительства. Смотри, вот ты говоришь, нужна, да? МВД. Да. Человек, который пытался получать разрешение, посадили на 14 лет. Ты в курсе? Ну, это несправедливость, я согласен на это. Ну, а ты в то время обвинишь Салмана, то, что он такой, потому типа, что он обиженный на власть, он хочет меня или вот Сидина. Они делают, чтобы они делают, можно чуть-чуть поговорю, потом понимаете, и под личным интересом они доводят другие. Можно я с ним поговорю чуть-чуть? Бародар Салмон, иджозат, ты агар як صحبت خطیمی برادر کنیم با زبان روسی یعنی با خودت آزادتر هستم برادری авангардی. Я могу и по-русски, и по-испански, и по-английски. По-таджикски не можешь, ну ничего. Ну, тоже могу, без проблем. Тоже? Окей, ну давай на русском тогда. Раз я просто увидел, что ты на русском здесь что-то говоришь, но я не могу понять, что именно ты хочешь сказать или доказать, или какие у тебя претензии к вот ребятам, которые выходят и что-то говорят не против. Запомните, у вас одна пластинка постоянно идет, да? Согласись, она нелогичная, она уже давно устаревшая. Вы говорите, что против давлат, против миллят. Объясни мне, если ты разумный, умный парень, знаешь несколько языков хорошо, да? Объясни-ка мне, пожалуйста, друг мой. Если я сегодня говорю о преступлениях нынешней власти в лице Умари Рахмонова,
Как это ты или тебе подобные можете это связывать с народом и с нацией, или же там со страной вообще? Как у вас это такая цепочка появляется, вообще образ появляется? Как вы так можете обвинять людей, которые недовольны нынешним курсом Эмомали Рахмонова? Объясни мне, пожалуйста. То есть, что? я честно сказать, я не понял суть вашего вопроса. Суть вот моего вопроса? В чем заключается суть вашего вопроса? Вот вы объявили о преступлениях, совершающих преступления Эмомали Рахмона. И дальше что? Ну, мы на это имеем право? По Конституции, да. По Конституции, да. В чем тогда твоя претензия? Именно твоя? Моя претензия в том, что вот эти люди, они... Чтобы эти люди, кто они? Подожди, давай уточним, кто эти люди. Группа 24, сотрудники группы 20... Сотрудники группы 24, кто они? На вопрос, пожалуйста, ответь. Хусейн Ашуров, Мухаммад Ихбол, и вот эти еще... Они граждане Таджикистана? Они граждане Таджикистана, да или нет? Да, да. Тогда говори граждане Таджикистана. Я сейчас не знаю, они граждане или нет. Они потому что находятся... Они граждане Таджикистана, да? Если ты образно говоришь, вот группа 24, там, те, вторые, третьи, четвертые, граждане Таджикистана выражают свое недовольствие. Что ты против них имеешь? Против вот ихних слов или ихних там... Потому что они используют других для достижения своих целей. Каким образом для достижения своих личных целей. Есть молодежи, которые, ну как сказать, их восприятие очень мягкое, и два слова говоришь, и все, они присоединяются к тебе. Поэтому, ну нельзя так, в общем-то. Понимаете? Что нельзя? Нельзя для достижения своих личных целей использовать... Каких личных целей? Подожди, каких именно? Причисли мне, пожалуйста. Сейчас... Давай я тебе так задам вопрос. Можно я тебе таким образом задам вопрос? Условно говоря, пример. Возможно, у Салмона или у тех ребят, которые сейчас нас смотрят, давайте просто спросим у народа, который нас бародарой кимора тамошо мекунанд, як савол ма дар миён мегзорум. Шумо ҳамин бигем ҳақ дорен ки коргари ҳукумат бошен ё ин ки даъвои ҳукумат кунен? ҳақ дорен ё не? Мехоҳен ё не? Ки мисол дар ивази онуму генерал Рустам Эмомали дар ивази ону Исмоил як тиҷор, як ҳукуматӣ, як маҳсулията бардошт карда, ҳақ дорен ё не? Ин ҳамин бародарое ки моро тамошо доранд, ҳама гуфтестанд ки албатта. Пас чаро ты, бародар, почему ты тогда здесь пытаешься объяснить людям, что они не имеют права претендовать на какую-либо должность в Таджикистане, если у них есть на то, скажем так, да, они нормально владеют законами, у них есть какие-то достаточно, ну, те или иные знания для этого. Почему они не... Вот почему я не имею права сейчас, я выхожу, говорю, я Василин Одинаев, хочу там-то, да, работать в интересах своего государства. Я имею на это право или не имею? Конечно, имеете, ну, они используют, я же еще раз повторяю, используют для достижения личных целей молодежи. Okay. Понимаете, зададим вопрос, ты говоришь, используют, еще раз зададим народу, который смотрит нас. Вас кто-нибудь, братья, бародаро, шумура ягункас истифода бурдестай? Шумо ба акли хтон кор кардестен, ё ба акли Салмон, ба акли Бисчор, ба акли Паймон, ба акли Ашуров, ба акли намедон Абдулло Вайсин, фалони. Ба акли хтон амиҷа омаден, ё ба акли мо? Джавобша бародар уна дар уҷа бигихда. То есть на твой вопрос говоришь, вы их используете. Мы никого не используем, никого никогда не использовали. Мы говорим имеющиеся проблемы. Мы говорим то, что с тем курсом, который сейчас ведет правительство Таджикистана, да, неправильный политический курс, он приведет наш народ сегодня или завтра приведет наш народ к очень плачевным последствиям. Это и экономические последствия, это и дипломатические последствия, это и земляные вопросы, которые и так сегодня уже
возникают, и этот кризис присутствует. Давай зададим тебе другой вопрос, дружище. Что такое понятие или термин дипломатия долговой ловушки, и кто ее использует чаще всего? Какая страна? Что такое дипломатия долговой ловушки? Похож как на мягкую силу, понимаете? Что? Это похож как на мягкую силу. То есть с помощью дипломатии одна страна поможет другой. И финансово, и военным путем. То есть во всех жизненных сферах поможет другой стране. И также загружает эту страну в долгах. После некоторого времени другая сторона, то есть другая страна, требует свои долги. И эта страна не в состоянии оплачиваться, не в состоянии вернуть эти долги. Это и называется дипломатическая ловушка. То есть... Молодец. Огромное тебе спасибо. Огромное тебе спасибо за то, что ты ответил очень четко, конструктивно на заданный вопрос. И вот сейчас я вам скажу... Подожди, наша тема на этом не заканчивается. Я тебе вопрос задал не для того, чтобы ты его просто ответил на это. Нет, У меня последует следующий вопрос. Кто из наших соседей сейчас владеет этими ресурсами и силами, чтобы... Это сейчас очень опасный игрок в мировой политике, это является Китай. И вот Китай очень под такой политикой захватывает сейчас не только Таджикистан, а почти некоторых африканских стран даже. Не только Таджикистана. А ты мне, пожалуйста, скажи, разумно ли поступают власти Таджикистана, отдавая часть земли другой страны? Часть земли. Что? Часть земли. Часть территории. Не только части земли. Сегодня земля это уже 2012 год. Это преступление Эмомали Рахмонову никто не простит. Это первый момент. Второй момент. На сегодняшний день чуть ли не каждый квартал, не каждый год, так или иначе, Китаю передаются наши места, где отрабатывают, я не знаю, будет это серебро, золото и другие драгоценные камни, да, которые мы, по идее, сами можем отрабатывать. И смотри, как получается. Да? Вот ты бизнесмен, объясним это другим вопросом. Ты бизнесмен, являешься там, я не знаю, владеешь какой-то фирмой. Вот ты, будучи владеешь здравым разумом, дашь ли 70% своих акций, да, третьей или второй стране или компаньону, будучи, знаешь, что ты будешь иметь из 100 только 30% дохода, но при том все это принадлежит тебе. Земля твоя, фирма твоя, но какая-то страна приходит и говорит, заявляет, такое условие тебе ставит, мы берем 70%, а ты, дружище, 30%. Тебе такой расклад устраивает, тебе выгоден это? Это, конечно, невыгодно, но вы не озвучали некоторые моменты из этих договоров. То есть в каждом договоре есть свои, то есть специальные подходы к решению различных проблем. Я сейчас подход скажу. Подход один. Со стороны мы должники не имеем права возмущаться или что-то там встречные какие-то выгодные предложения делать Китаю. И поэтому они себя так нагло ведут на таджикском рынке. Труда будет, драгоценных камней и так далее и тому подобное. Мы не имеем права сегодня, как собственники, выдвигать свои условия соседу, который приходит по факту просто работать. Ну, я не отрицаю это, я не отрицаю, я согласен с вашим точкой зрения. Но, смотрите, как это уже получается в течение 30 лет управления Эмомали Рахмона Таджикистан находится, то есть в таком положении. Кто в этом виноват? Ну, я не говорю, что Эмомали Рахмон прав или нет. Конечно, он виноват. Но вы тоже не забывайте, что есть окружение, есть остальные чиновники, понимаете? Салмонджон, зададим другим углом, брат. Вот давай, ты умный парень, я сразу вижу, мне приятно с такими. Давай начнем с того, что
бародарое ки тарафдорои Эмомалӣ ҳастен ё ҳукумат ҳастен қатъи мухолифои мо ҳастен. ҳозир дигар чӣ намекунем. ман аз шумо хоҳиш мекунам эҳтиромона инами як намуна боша. Ин бародаре ки Авангард номаша гузоштааст, ин барои шумо бояд як намуна боша ки чизе ки ҷои заифира мега заиф аст, сиёҳ аст сиёҳ мега, сфеда сфед. яъне ин чизора фарқ намега ки куркурона намега ки ҳама чиз ҳақqa, ҳама чиз роста, дурста. Яъне о чём это говорит, брат? Спасибо тебе за то, что ты конструктивно, правильно все отвечаешь на вопросы. И братья, которые нас смотрят, прошу не оскорблять этого человека. Он все грамотно в данный момент отвечает. Но я тебе хочу задать один просто логичный вопрос, который и пятиклассник или второклассник, да, найдет на него правильный ответ. Вот смотри, опять же, возвращаясь к лидеру. Я владею какой-то компанией или бизнесом. В моих руках, там, в моем подчинении там, 100 человек работает, да, или трудится. И вот когда кто-то из них что-то там неправильно делает, кому в первую очередь пойдут камни? Кому в первую очередь пойдут за претензиями? Конечно, к владельцу этой компании. Владелец компании. Если владелец компании после тех или иных запросов своего, скажем, потребителя не отвечает должным образом на этот вопрос, на эту критику, на эти предложения, то можно ли говорить о том, что нужно этого руководителя поменять? Он не выполняет свои функции основные как лидера. Ну, это надо смотреть, насколько не выполняет, понимаете? Выполняется на 99% не это, выполняется. конечно, из-за таких руководителей ухудшаются фирмы и так далее. И вот пойми, я понимаю, я цель ваших вопросов понял, что вы задаете вот, то есть, как сказать, таким образом вы хотите узнать, что хотите доказать, что Эмомали Рахмон не прав. Я не отрицаю это. Да, есть в определенной сфере, что он не прав, но есть еще сферы, которые он сделал сколько смог и дальше сделает. Кто дальше будет делать? Эмомали Рахмон. Но я думаю, что вот единственная судьба Таджикистана очень похожа на судьбу Болгарии. Понимаете? Если... Давай договоримся так, брат. Мы исключительно говорим о Таджикистане. Это страна где-то находится в Центральной Азии, да? У нее куча своих проблем, куча своих нюансов. Но речь идет о том, что 28 лет, да, правит Эмомали Рахмонов. Правильно? 28, да. Я тоже, знаете, в таком состоянии, что никак не могу понять это. Потому что изменили Конституцию под собой. То есть сейчас в Таджикистане президентская, раньше была парламентская. Там можно было сказать, что Эмомали Рахмон несет ответственность перед парламентом. А сейчас президентская. И что хочет, то и делает. Наше возмущение абсолютно нормальное и простое, поверь мне, дружище. Наше возмущение, смотри, если правительство Эмомали Рахмонова или же сам Таджикистан был бы таковым свободной страной, где слышат голос народа, где приветствуется свобода слова и так далее и тому подобное, хотя бы на минимуме. Мы понимаем, что нигде в мире на 100% не работает этот институт демократии так, как он должен работать. Но везде есть свой какой-то определенный минимум, свой, скажем так, такой, знаешь, умеренный баланс. Так мне объясни, в Таджикистане есть конструктивная, я не знаю, альтернатива властям? Сегодня есть какая-нибудь, я не знаю, партия или же какая-то группа наподобие тех, которые ты видишь за пределами Таджикистана, которая бы выступала за народ, защищала бы интересы народа. Есть или нет, брат? Честно сказать, есть, но их очень мало. Даже можно сказать, кто они, пожалуйста, причисли мне. Их уже не осталось, можно сказать. Они уже находятся там, где надо им. И что хочу сказать насчет, давайте вот сейчас думаем, как можно решить все эти проблемы, да? Угу. Смотрите, все эти проблемы у нас появились в течение управления президента Эмомали Рахмон, в течение, можно сказать, в общем-то, 30 лет.
И чтобы нам решать эти проблемы, будущим поколениям, чтобы будущим поколениям решать эти проблемы, нам еще придется где-то 10 или 15 лет минимум развить страну, чтобы страна вышла из этих проблем. А насчет этой партии, которые якобы вы говорите, что есть такие партия или группа, чтобы... Брат, можно я так скажу? Можно? Да, вот, опять мы, к сожалению, я вот недавно, опять же, на этом эфире говорил одну очень такую нужную вещь, которую я должен, по идее, должны все знать. Нормально, когда говорят о проблемах. Это нормально. И вот те вещи, которые мы сегодня говорим, вы говорите, не надо говорить, а мы говорим, что надо. Знаешь, для России будет Россия, будет Украина. Если они услышат то, о чем мы говорим в 21 веке, в 21 году, да, о чем мы говорим, они будут смеяться. Неужели еще есть та страна, где вот не понимают основные такие моменты свободы слова или, я не знаю, конституционные права человека и так далее и тому подобное. Они будут смеяться. Это вообще не тема для разговоров и дебатов и дискуссий вообще. Но, к сожалению, мы только доходим до тех моментов, когда народ узнает, что, оказывается, у него есть свои права, что, оказывается, у него есть своя страна, которой главная сила – это она сама, то есть народ, а не какой-то там ему Эмомали, его родственники, его сын, его дочь и так далее и тому подобное. То есть только сейчас эти все люди, то есть наша нация, до них доходят вот эти моменты, вот эти нюансы, которые до этого никто им не объяснял. Не было каких-то институтов, которые бы работали над этими вопросами для того, чтобы общество было развитым, эволюционным. Да. Сегодня таджикское общество, оно не развито, не эволюционно. Опять же, по причине того, что тоталитарным режимам выгодно выключать, ломать и закрывать все эти имеющие институты, которые бы помогали развивать наше общество. И мы сегодня, к сожалению, у нас куча своих дел, но мы выполняем некую такую функцию для того, чтобы разъяснять народу, что вот что такое его права, что такое его законы, что такое там конституция, что такое демократия, что такое его страна и на что он имеет право, будучи находясь в этой стране. Да. Это не вы, это, извините, это ты именно лично ты выполняешь, потому что я тоже смотрел, по-моему, у тебя тоже есть этот канал, да, в Ютубе. И тоже там объясняешь всякие, права, какие права имеет кто и так далее. То есть другие члены этой группы, они приглашают, то есть отправляют людей на переворот государства. Понимаете, о чем я? Они нагло... переворот? Республика Таджикистан. Они нагло говорят, что идите или там ищите что-то там, типа Эмомали, это тот. Но это и есть признак переворота государства. Опять возвращаясь к средней школе. Дальше слушайте меня. Я же вас слушал. И вот теперь я смотрю иногда ваш канал тоже, я вас уважаю, да, без проблем. Но когда ты человека отправляешь для достижения своих личных цел, то есть они хотят, чтобы уничтожить управление, вот Эмомали Рахмона уничтожить полностью. Когда это происходит, получается переворот. Когда переворот, зарубежные страны уже отправляют свои интересы для получения каких-то доходов, в таких стран, находящихся в состоянии войны, понимаете, о чем? А вы думаете потом что хочу сказать, пока во власти России есть Владимир Путин, в Таджикистане не происходит ничего. Это мой чистый прогноз. С последним пунктом, который ты сказал, я полностью, может быть, даже соглашусь, но ты сейчас сказал, что мы отправляем людей на то, чтобы они сделали переворот. Опять же, я вот еще раз здесь говорю, базхам базабони тоджики мегум, хам базабони руси мегум. Ойо, ман дидестам ки нами ты бародар, вахти ки як аз берун миояд, я нафаре ки ты вая вообще на хармат мекни, на изад мекни, не уважаешь, не признаешь его. Ты не знаешь, кто это. Какой-то просто проходимец приходит, знаешь, в твой дом, где ты его построил своими руками, да, обшил его там, стену, все, ремонт сделал, все красиво, все. Заходит в твой дом, садится там во главе стола и говорит, там, как тебя зовут, брат, Авангарди, там,
условно говоря, Салмон, она к бхе, хонара озод к, буй бхаеджа, мадайджа худжайна. Твои действия. Я сейчас вам скажу, я слышал о многих, но я не видел никаких фактов, понимаете, о чем я? Вот я фактов не видел. Чего ты не видел? Они говорят, что... Барудар вас. Субат зиёди баъд шед. Иранг аму саат ромадаги бача ки буд ку. Аму камтарак боодобтараш ай. боодобтар. Муҳим ин аст ки бародар Салмон, муҳим аст ки бародарам баъзан чизое ки мо мегем ҳамин аст қабул дорад, вале баъзе чизое ки мегем ишам ҷо дора, мегӯяд ки на қабул нест. Яъне шумо ҳақ надорӣ ки бо мардум як суҳбат гузаронед, бо мардум як гуфтор дошта бошед, бо мардум ягон намедонам ҳалли роҳи мушкилиро дидан, дигар ягон роҳи пайдо кардан барои наҷот, чунки миллат имрӯз ниёз ба наҷот дорад. имрӯз миллати тоҷик ғуломи бародари авангардӣ, имрӯз миллати тоҷик дар дасти як авлод ғулом шудагиаст, нокас шудагиаст, ночиз шудагиаст. мефаҳмӣ бародар? имрӯз ҳар нафар камтарак бигем зинаш болотар боша, ё ин ки як пагони зиёдӣ дошта боша, ё ягон намедонам сагбони ҳамун хонаводаи омалӣ боша, ҳақ доштааст ки биёя як миллата, як мардума, як фақира бизана, лату кӯб кина, беасос зиндон кина, бе ягон намедонам хулас зулм кина болои як фақир. И аслан ман ҳамчун як соҳиб ватан, ӯ ватан аймаяй, на омалияй, на фалони, ӯ аймаяй. мефаҳмӣ бародар? ӯ аймаяй. ман мегӯям ки ватани маяй. ватани ту нест Эмомалӣ, ватани ту нест Рустам, ӯ аймаяй. ва ман намегузорам ки шумо ватани маро пора карда бифурӯшем, пора карда соҳиб шавен, намедонам дафшоротон сумроӣ кунен, хонаҳои қасрҳои баланд бисозен, мошинои люксда бигарден, дар ҳолате ки мардуми ма гушнаву ташна аст. занои мо дар мардикор бозор ҳастанд. имрӯз баъзан бародарам ма такрор ба такрор мегӯям ки мо чанд мушкилиро дидестем ва бештар дар атрофи ӯ гап мезанем. риш, сатр, ҳиҷоб, бале, изм болои дин ҳаст, бале, вале ҳастанд ҳазорҳо мисолҳои дигар ки зулми дигар ки нисбати мо и ҳукумат кардеста. и зулми болои иқтисоди мо, зулм болои боз ҳам ватан марзи мо, ва ира мо бояд дарк кунем. ва шумо бори ҷавоно ба ҷое ки буброен на мисол санг бизанен, биген бас кунен, шуморам бояд як намедонам як пешниҳоди дошта бошен барои наҷоти худ, барои наҷоти ватантон. даъвои мо ҳамин чи аст. мефаҳмӣ бародариҷон? Да, я все понял. Да, вы правы по-своему, но я что хочу сказать в конце. Ну и, по-моему, эта программа тоже заканчивается, да? То есть давай по-таджикски. Бародар Салмон ҳамин, то есть эфирда бас мекунӣ, да, ҳозир? бале, мехоҳам худоҳафизӣ кунам. ман чӣ гуфтанем, бародар? Ман ягон ман шуморо ҳурмат мекунам, да, определённая точка зрения ваша ва ё правда, ҳа, справедливиан ҳастанд, бародаро. Не ки мо ҷавоно бояд, агар ҳозир ман як мисоли простой меорам, митинг, переворот, всё это уже да история будагиам, бародаро. мо агар бинем результати ҳамаям ёро бинем, результаташ як чия? Потеря экономика, потеря населения, беженец и так далее. А ман чӣ гуфтанем ки мо ҷавоно бояд чӣ кор кунем? ман намехоҳам ягон переворот, ягон чи не. ман ҳамчун дӯстдори ватан ҳаминро гуфтанем ки мо бояд як фикри созем ки чӣ бигӯм, як навоварӣ кунем ки яъне чӣ гуна? яъне навоварӣ чӣ гуна? Для этого нам надо работать над этим, понимаете? Дар куҷо работа, дар куҷо кор кардан дар кор? Дар ягон ҷо кор кардан дар кор нест. Дар куҷо аробакашӣ кардан дар кор барои программа чӣ яъне? Ну мебинем ку акай Салмон. Не, меги кор кардан дар кор. Яъне чӣ кор кардан дар кор? Ту надори барнома. Ман барнома дорам. Ина мо ҳаракати бисёр барнома дорем. барномаи мо ин ҳамин инқилоб. Шумо қабул надоред. Ту меги на дар муқобили ин намеша, хоб хисороти зиёд фалон бемадон. Барномаи дигар. Чӣ барнома яъне? Биё. Рано или поздно выходит еще одна программа, потом все вы будете в шоке, понимаете? Аз куҷо мебуро? Это сейчас в процессе разработки. Авангард мебура?
اگر اوانگر 100 تا برنامه بروره یگام زنگ مخالف قبول نمیکنه اگر قبول کنه قولش کندگی مطمئن بود یگام سوالی نداره که جواب ده بچه پرچه زمین دخل ناپذیر یعنی که فروخته تقسیم کرده نمیشه ولی تقسیم کرده شد اوانگر چی جواب باید بده اوانگر چی جواب باید بده کارخانه های داماد رحمانوف انداز نمیسپره اوانگر چی باید جواب بده دولت تاجیکستان یا دولت دموکراتی است 28 سال رحمان رهبر اوانگر باید در این سوال چی جواب بده قهرمان تاجیکستان کسایی که استقلالیت آوردن مردن رفتن نامشون ذکر نمیشه اوانگر چی جواب داد اوانگر چگونه پروگرام میسازه که بمب بوده این یک فلسفه است یک افسانه است من یک سوالی برادر زمین فروخته نشدگی است زمین времени под контролем فهمو برادر زمین چی حق دارم времени زمین میدادیم بگذار 20 سال 20 سال 15 سال رهبرم 50 سال در گیجای حق چرا در اینجا نظرسنجی مردم نشده بود رفراندوم برای چی نشد زمین داده شد برای چی یعنی که زمین مالکیت دولت ای مالک یا اولیه نیست مهم سوالی مهمترین این است که کی به یارو اجازه داد ای مردم یگان چی پرسیدن با اجازت مردم زمین گرفتن در ارنده دادن بگذار ارنده اگر فروختن نامش نبریم ارنده ای مردم هیچ کی چرا هیچ کی نپرسید یا مردم حق نداره ну я не знаю поскольку я сар ин мерава ки ки ба и авлод иҷозат додааст ки ай пеши худшон кор кунанд ядш мегӯяд чил сол ба русия мета як минтақара ё як ҷора ва яъне баъза гуфта мерава бо ба хитоиш мета инак ба кони намедонам нуқраву тиллову дигар чиз омад ӯшам арендаш агар ҳисоб кунед 30-40 соли дигар охе бача пас тоҷикистон дар намедонам як бозорши аст дар дасти ҳамада аренда шидаги саудиш аз су даъво мекунад хитоиш аз ис даъво мекунад ирӯзпага узбекистонш ҳам як чунин чи даъво мекунад қирғизистонш аллакай даъво дорад қазоқистонш зубон дароз пайдо мумкин аст як ҳамин гуфтен масалан қарз ина фикр кунем ки эмомалӣ раҳмон нест уже президент одами нав шид як кандидати нав биромад президент шуд шумо фикр мекунед ки давлати қарзоро мебахшад қарзам метонем баргардон ман ба боварӣ комил гуфтаистам ки метонем ин ҳукумати нав биёя иншалло метонад роҳош ҳаст ки қарза баргардонад шумо ҷавонои авангард шумо як чиза ҷиддӣ нафаҳмидастен да шумо хиёл кардастен ки ҳамин хитой бародар саломон ҳамин сухан ма мегӯм баъд ба ҳамин худоҳофизӣ мекунем хеле хаста шидӣ ана бубинед ҳамин чи авангардиш чи тарафдори ҳукуматш ба фикрам то охира воқеан дарк намекунанд ки як хатари ҷиддӣ аз тарафи хитой пиёда шудааст як хатари ҷиддӣ ки ӯ на танҳо ба як минтақаи бадахшон ирӯзпага таъсир мегузорад балки ба кулли тоҷикон ба кулли тоҷикистон ба кулли замини мо ва ӯ даъворо аллакай доранд ё ба ҳамин хотир ҳамватанони гиромӣ ин чиза бигем як чизи ночиз набинем ин чизро бояд ҷиддӣ бубинем чунки қарзое ки мо гирифтагем ин қарзоро ин ҳукумат наметавонад дода ва инро нишон дод исбот кард аллакай ки аз дасташи кор намеояд ба ҳамин хотир шумо ҳақ доред аз ватани худ дифоъ карда шумо ҳақ доред аз марзи худ дифоъ карда шумо ҳақ доред аз ҳаққу ҳуқуқи худ дифоъ карда шумо ҳақ доред ки бирен баробари рӯ ба рӯи ному чӣ ҳукуматиш бошад чӣ фарзандиш бошад чӣ худи эмомалӣ бошад рӯ ба рӯш истода мушкилотона якта ба якта бигенеш биёремиш ба ҳам чиликотон нишонте ки инҷа мушкиле аст инҷа бигем як ҷода чиқирӣ аст як ҷода кандагӣ аст ва ту маҳсули ман менеҷери давлати ман ҳастӣ бояд ин мушкилиҳоро бартараф кунӣ ин як чизи оддӣ аст дар давлатҳои гуногун вале дар тоҷикистон имрӯз моро ба як чиз мехоҳанд ки дар мағзи мо дар мафкураи мо ҷо кунанд ки на мардуми тоҷики ҳаққа надора шумо бигем бар зидди эмомалӣ ягон чӣ гуфтан наметонед ва ин ҳаққа надорем бар зидди авлодаш наметонед бар зидди ҳукуматаш ва ӯ системае ки сохтааст системае ки дуздону авбошон ҳақ надорен шумо фақат ҳақтон дар чи аст неми дастотона дар пеши сина мондаву хоб гуфта ҷаноб як солда намедонам 10 солда як бор биёен хеш тавроро хабар бигирем бо ҳамун россия бо ҳамун муҳоҷират бо ҳамун зан намедонам задан бо ҳамун зулм ки дар берун мо мебинем аз тарафи русҳо
با میدرویم در تاجیکستان ظلم از طرف تاجیکای خودمان اكو وایورا کوما دیگر تاجیک هم نمیده یک توده باش یک خیلی من پروستا همون بچه که دیدم که با تاجیکی گپ نزده است با گفت خودش با روسی فول بحث کرده است با برادر گفتم که یا بدرویم نظری خمونه بگیم سلمان جان دیگر خیلی برادرو اینجا چند برادرو سوال دادن که برادر وایسین کانال خدمت دارم خدمت نویسین وایسین ندیدم یکم من خودش میبرویا تو چی همه کسا ابونه شاین لایک را فراموش نکنید انشالله مورم همی یک استیمول پیدا کرده سن که استوستا و مثل این برنامه چی روسی باشه یگام لایف های روسی پخش زنده به زبان روسی تاجیکی انشالله علاقه پیاده کنیم استوستا که با مردم بیشتر صحبت داشته باشه سلام باشه خب وقت زیاد نمیگیرم السلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام خب دوستان عزیز در اینجا زنگ ها زیاد است برادرها زیاد داخل شده بودن زیاد انتظار بودن شاید مردم وقتم زیاد رفتگی است دوستان عزیز رو بیننده بله الو سلام علیکم علیکم السلام امی برادر یوانگردی گفت که شما پیروارات میخواین و نورتینجی و همین حکومتی که حاضر هست همین هم از بعد جنگ آمدگی است که به همین راه آمدگی است درست در وقت جنگ شده بود به همین راه آمدگی است خب دیگه یوانگر خوری شد رفت دیگه خبرش نمیکنیم روزا سلامت باشه اینترنت خوب نیست چیز بخشش خب برادر مهاجر سلام علیکم برادرم خارج شد خب هم کسایی که اصلا باید قبول کنید دیگه خداحافظی میکنیم مهاجری دنغره سلام علیکم سلام علیکم بفرمون برادر موضوع ما رفتیسته باشه بله یه بار دیگه سلام علیکم همه برادرده همه همزبانه و همشهریاده من یک مهاجر از ناحیه دنغره دوست دیگه چند وقت شد که میخوام که در برنامه دو گروهیم اشتراک کنیم ای سبب معلوم چهره ماهی کرده نمیتونم و همین خاطر در چندین برآمده مرا قبول هم نکرده بودن مثلا اشروف چون دیگه فونکسیون همین استودیوش برنامه‌اش همین است که خب چهره آشکار باشه جلب کننده است و صحبت هم گرم میره من مخیر برنامه است خیلی کوتاه صحبت که خداحافظی میکنم برادر رحمت برادر سلمان ما به سببای معلوم چهره ماهی کرده نمیتونم خیر است انشالله این مقدار برنامه چی نیست مجبور نیست یکی از ناحیه‌های گفتی که پون نامداری جمهوریم و دههای ما یکی از دههای هست که در صف پیشی بگم که جمهوری هم در خط سوی جمهوری هم باشه بگم اگر خطا نمیکنم ما یک مهاجری هستم که از ناحیه دنغره خواستم بگم که هیجانیم خواست دل خما گپ زنم نسبت مهاجرت نسبت مردمی دنغره نسبت حکومتی شما خوبترش در برنامه حق و باطل یا صدای مردم تماس بگیرین فکراتون رو بگین خیلی خوب است چون برنامه که از ما هیچ به طور رسمی هم صحبت نداشتیم فقط یک سنجشی و یک امتحان بود همون صحبت ها گرم شد دیگه نفران داخل شدن اگر لطفا روز شنبه و یک شنبه و روز جمعه اگر راهبری روی 24 برنامه کنید صحبت کنید نظراتون و فکراتون رو بیان کنید خیلی خوب میشه چون وقتم خیلی کم است واقعا من 3-4 ساعت اینجا صحبت داریم من دیگه رو نمیتونم که زیادتر بشین برادر خب سلامت باشین برای کار خدا نگهدار خب برادر مهاجر سلام علیکم
سلام علیکم. خیلی کوتاه اگر باشه بفرمایید. همین یک چی گفتنی هم برادر در یاد داشته باشه، ای گروزیا برنامه روستاوی پوتین حقارت کردن. خب در وست دنیا همین نشون دادن. خب یا همه دپوتاتا خواستن نه که پوتین خودش چی گفتن نتونی. همین شما را هم که باشه رحمانوف یک حقارت کنه که یگان کارش کنه که پگاه خیزه خوشو فیراد کنه آدموشه که چون من حقارت کردن. یک برنامه شه یک سال 2003 2004 در یادم آید گفتاد که اگر اهالی تاجیکستان به 7 میلیون نفر برسه ما رنگ خیتوی زندگی میکنیم. باز این 9 میلیون شد. نه سال 2003 بودم این کار در یادم هسته که در هر یک آدم 6 ساتیق زمین میرسه. این 6 ساتیق زمین نمیتونه طرف بخورونه پوشونه یا یگان کار کنه. و برنامهش 2003 بود و گیره همینه کامنتار یکنه و بگش که چوی نمی برنامه را این تا حالی را 15 سال شد گذاشته یگان پیش بینی ندید. نمی خیلی یک چیزه گیره کنکرت نبگه که همه آدم بخیزه سفر فیراد کنه 3-4 تا وزیر شه بجقشو با کمتر دیگرگون شو و خیلی خیر هم مردم همه در عذابه. 9 میلیون احالیت زنکو مهاجرم یگان کس تا حتی یگان کس حقارتش نمیکنه. یعنی روی حقارت کردن جهان حقارت کردن خودش چی گفتن نتونه. برای چی که برادر نگاه کده روسیه یکی از کشورهایی است که در منطقه تاثیررسان است و جامعه جهانی الکی نظرش بالایی هست. یعنی یک نفر میخوان که از یک دشنام یک کینو بسازن، اما تاجیکستان یک منطقه خیلی خوب است. نظری جامعه جهانی برای حکومت ما خیلی کم است. اگر 1000 دشنامش بکن 1000 برای هیچ کس هیچ جگم تاثیر نمیرسونه، چون با روسیه اصلا اون حقارت ایره نه که مردم روسیه، حقارت ایره مردم خارج، مردم اروپا، مردم امریکا گرفت یک کینو بلند کردی خب او بگی راهبای روسیه را دشنام میگن، چون جامعه تاثیررسان است، جامعه بزرگ است و گپش گپ از هر سیاستمدار است. جامعه تاجیکستان اگر 1000 دشنامش بگه 1000 حقارتش کنه او هیچ تاثیر نداره. راه حل نیست برادر. دشنام حقارت این راه حل نیست. گفت که سوئد افسانه میشوه. خب دیگه مردم هم برای رسانه است که مردم الکی یا 10 بارا شد مردم فریب میکنن، دروغ میگن، چون مردم تصمیم گیرنده باشه. من نمیتونم تصمیم گیرنده مردم دروغاش بقپه گفتیم همین هر برنامه که هست دروغای همین رو میگیم. صدای مردم آخران صد دویم یا تا پیش گفتیم همین که مردم دروغ گفته در اینجا. گفت تاجیکستان تمام گل شکوفان میشه 2018 قوای برق نوکن قوای برق 2021 ولی اما تنقیص قوای برق داریم. این حرفا رو ما هم را گفتیم، شاید شما گوش نمیکنید و شاید مردم گوش نمیکنن. این مشکل هر برنامه شما را 5 ساعتی دوام کنه دوباره تماشاش میکنین. سلامت باشین برادر. سلامت باشه. پناه خدا. خداحافظ. خب شریف بله سلام علیکم. سلام علیکم اکی سلمان. علیکم سلام. خیلی کوتاه ما همینجا یک برنامه رو یک چیشه قپیدم ده همینجا ده. خب آدمی که اوانگارد بود کو وای اوانگارد نیست. سالی ما این ویدیو رو نیمنو وای کم فرانچا گرفتم. این آدم دینا بگه وای یک آدم پرستویه پروستا خش گرفت اینجا اوانگارد کار برآمد. ولی ما گپوش خطی گپوی ولی کامپیوتر چکیتم وای نه اوانگارد بود نه یگون چی بود. وای مرده کلم میشناسم ویدیوش خش رو چی میکنم انا مودم بود چوی اینجا برآمد خیلی کار برآمد خش نشون نداد که بود ما اوانگارد. یا سبب با کامپیوتر کار میکنی؟ وای ولی ما میگیرم انا هوای را اوز شا اوز خبر است. اول ما خود کامپیوتر رو میفهمی پروگرام رو مونتاژ میکنی کار میکنی بولش. خب حاضر ما همین آخران گپش که تاجیکی بودی قاقا کشی قاقاش تاجیکی بود همیرا قتی دینا بگه انم آدمی که گپ زد کیرا حسین اشرف سوالات همین گپ قتی هم آدم هرش یک گپای برای چی پروتیو یگون اوانگار پروتیو وای گپ نمیزد یه ما کاروچ استابوی و так بلین گام آدمو درو بدایدا
дина дар у ҷое ки гавдад ҷомад ма як анам одам авангард набуд бародаро одами не проста буд مهم نیست سلامت باشین تشکر مالی رو من خدمت حالی هیلی شمیرم حالی ویدیو را سوز کنم خداحافظ خب دوستان عزیز 10,000 نفر هستین و از همه شما که ما را میبینین خواهش میکنیم در کانال گروه 24 و کانال ما ابونه شوین و حتما از برنامه های ما از آن چیزی که ما برای شما میگذاریم دسترسی پیدا کنید. ما دیگه برادرها قبول نمیکنم، اینجا یک دو برادر دیگه موندگی هسته، همه را قبول میکنم. با خانواده کسی که داخل شد خداحافظی میکنم. میزراب سلام علیکم. میزراب بفرما. ایمیل است میزراب خداحافظیش میکنیم. خب گروه 25 سلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. بفرما خیلی کوتاه برادر. ما برادرم یک چند پیشنهاد داشتم. پیشنهاد اولی من همی است که برای خلق تاجیک خواهش میکنم از همین برادرها بیاید این مخالفا را دستگیری کنیم، برنامه ها را لایک مونیم، بعد برنامه کامنتری نویسیم، بعد پرمو افیر و اولین مقصد یکم بار میدونین گپ زدنی هستن یک پیغام برسانیم به رحمانوف که رحمانوف ظلم بس است، رحمانوف استعفا. همین پیغام برسانن همین کدام انسانی که میدروید بعد دلشه گپ زنن. خداحافظ. یک دقیقه دیگه التماس سلمان جان. بعد گفتنی هستم که از شهر خورانتپه خیلی کوچش نگم یه برادر از تاجیکستان و همون اکانتش رفت مقصد ای سالن سیم کارت گرفت و همون چی کرده اینترنت روی کرد قبیدن بردنش در این برنامه گروه 24 منبر مهاجر میاد لایک موندگی بردگی شد 12 سال باید بشنوننش و $25,000 گفتگیان. از این نام فامیلش میگم. نام فامیلش سیم‌الدین و مهراجدین سعید زرا با جمع نفر بردگیان ای شهر خرانتپه ای کوی بشک میگن. از این نام وزیرش حیاتی نو از همونجا بردگیشان. خواهش میکنم برادرای شهر خرانتپگی بیاید خاموش نایستیم، آزادی برادرها را چک کنیم. میگم که رحمانوف ظلم بس است، آزادی با خلق تاجیک آزادی. خدا نگهدار. برادرایی که در داخل استودیو هستن من پیوست نمیکنم. برادر بهادر هم اینجا هستین. ها برادرای راستی ما خداحافظی کردیم. خیلی صحبت هم کردیم، از هر دوره صحبت میکنیم. خب برادر بهادر اخیرا یک نفر دیگه. الو. سلام علیکم. سلمان چخیلی سوزی؟ علیکم سلام. خدا را شکر. ما دارم خداحافظی میکنیم برادر. خواهی بعدی تماس گیریم که یکم روزیگه لایف رو آمدیم بس صحبت کنیم. اوکی سلمان، من میخوام گفتنیم که خداوند همه شما را بچهای برادران گروه 24 را نگهبان باشه، همه برادران مخالفه. من میگم که ما همه مهاجرا برای آزادی اوج چی میکنیم؟ آزادی ما مبارزه میبریم. رحمانو برای نفس حرامش خطی مبارزه میبره. برای نفس حرام داره. او وقت جاکتال یا که تراکتریست امروز چند قوج خلق در مهاجرت عذاب کشه که بعد اوج سیر کنه خون خفی توجیه. باشه برادر خدا نگهبانه. الو. خدا نگهبان میگم برادر. بعد صحبت میکنیم برنامه‌های بعدی ان شاء الله. مالی اکای سلمان خدا نگهبان باشه. همه برادران سلام گو. مالی خداحافظ. آخر نفر از با همین اوانگر پیدا شده است. بله بفرما. اوانگر میشنوی؟ برادر سلمان من چه گویم خیر خوش کردنی هستم. بله ما خواستم که آخران صحبت ها رو ببینیم. با خداحافظ. برای همین برادر سلمان همین چهره نورانی داری، این همچون کامپلیمنت برادر. این یگان این به نیت پاک برادر، یگان نیت بدی قطع نیت پاک. همین نگفتنیم که سلامت باشین
خی چی مقصد و چیزی دارین خدا به مقصدتون برسونه ما هم کوشش میکنیم برای کار همتون ده زنده باشین سلامت باشین برای کار خب دوستان عزیز طولی چند ساعت خیلی ما از صبح دوره صحبت کردیم البته در اول بعضی مشکلات ها رو خواستیم بگیریم و پیدا کنیم و بالاخره البته صحبت ها دیگه گرم شد زنگ های تلفنی زیاد شد زنگ های یعنی تا استودیو هایی هم هستن اما قبول نمیکنن من معذرت میخوام دوستان عزیز کسانی که کامنت کردین و سلام فرستادین علیکم سلام کسانی که دشنام کردین خدا هدایتتون بکند کسانی که گپ خبی میگن ان شاء که دیگر خب چهره شما معلوم است کی هستین و چی هستین و چی میخواین دنبال شما نمیریم و سپاس تشکر برای تمام برادرانی که در هفته برنامه ما رو دستگیری کردین برنامه رو به دیگر شبکه‌ها که آبونه شدین در برتری ما از همه مهم چون چیز برای ما لازم است واقعا آبونه شدن یک حرکت سیاسی امروز شبکه تلویزیون و رادیوی ما امروز همین یوتیوب است که باید شما پیوست با ما شوین و دیگر یک جایگی توانیم که صحبت داشته باشیم همراه مردم پیام راه مبارزه همی است امروز برای بیدار کردن شعورناکی مردم برای مردم را از یک ظلم آگاه کردن برنامه ها لازم است نمی شود که امروز میدان برو فردا بگو من انقلاب میکنم این چیز غیر منطقی است سالها باید لازم است مبارزه باید بود دعوت باید کرد و بالاخره بعد به هدف رسید بعد شاید گروه دیگری کار پیروز شود اما هدف ما هم باز هم مبارزه بردن از آبادی جامعه است مردم را همچون یک مردمی با علم با خرد با فرهنگ سلمان تیز مرا سلام بگو خلاص در عموم دوستان عزیز صحبت خیلی خوب هم بود همراه برادران همراه عزیزان روح شما رو به خدا میسپاریم و تا برنامه‌های دیگری که در پخش زنده با شما باشیم یا هم با تل صدای مردم یا در اون در شبکه‌هایی که ما داریم دیگر از این زیاد معذرت میخوام برادرایی که من قبول کردن نتونستم برادر غریب برادر میخائیل و دیگر برادرها اینجا داخل میشوند و در اون سلام به کسانی که در کامنت برای ما نوشتن خدا نگهدار